faces today. Tenemos unas nuevas personas acá hoy. So I'm just going to quickly review what we're doing. Vamos a repasar brevemente lo que estamos haciendo. Elder Parminder has been speaking a lot lately about parables El hermano Parminder ha estado hablando bastante sobre parábolas and últimamente, how the whole of the Bible is a parable. como toda la Biblia es una parábola. So we're taking those principles, Entonces estamos usando esos principios, God's designed method of Bible study, el método designado de Dios de estudio bíblico, and taking it just to a story. y lo estoy aplicando a una This is historia. Acts chapter 27 Esto es Hechos capítulo 27 and Paul's journey to Rome. y la jornada de Pablo a Roma. And we're treating it as we would a parable. Y lo hemos tratado como si fuera una parábola. We know those well-known quotes or verses Conocemos esos textos o citas that the prophets wrote for more for our time than for theirs. que los profetas escribieron más para nuestro tiempo que para el de ellos. So I'm amazed but not surprised Entonces estoy encantada, maravillada, pero no sorprendida, that even in these details from which it would be hard to extract a moral lesson, que aún de estos detalles de los cuales sería difícil sacar una lección moral, there is a story woven that's for us at the end of the world. hay en ellos una historia para nosotros en el fin de los tiempos, So what we have been doing this week since Sunday Entonces lo que hemos estado haciendo esta semana desde el domingo is trying to draw out what our God is trying to tell us. es intentar dibujar lo que And I don't claim to have every answer, y no estoy diciendo que tengo todas las but respuestas, I'm hoping that by identifying the major structures in this chapter, pero yo espero que al identificar las estructuras principales de este we capítulo can still make at least a few strong conclusions. que podamos sacar por lo menos algunas conclusiones fuertes. So one of the first things we noticed about this chapter Y una de las primeras cosas que percibimos sobre este capítulo in Acts 27 en Hechos 27 is if we were to step back and look at the panorama, es que si nosotros diéramos un paso para atrás y miráramos al panorama, Paul is traveling from Caesarea to Rome. Pablo está viajando de Cesarea a Roma The part of his trip that I'm interested in y la parte de su viaje en el cual yo estoy interesada is his journey from Caesarea to the island of Melita. es su viaje de Cesarea a la isla de Malta. And we identified two ships Y and identificamos we dos considered navíos them as symbols. y consideramos esos What are navíos como un these ships símbolo. designed to represent? Y esos navíos estaban diseñados para representar qué cosa. One way we can identify a symbol or a waymark or a symbol Una de las formas como identificar un is símbolo o looking into the un meaning marco of their names. es ver el significado de los nombres. So we have two ships, Entonces tenemos dos navíos. the ship of Adramyttium El navío de and the ship of Adramitio Alexandria. y el navío de Alejandría. And they gave us two different themes. Y nos dieron dos temáticas diferentes. We saw that this ship of Adramyttium, Y vimos que esa nave the adrumentina, name Adramyttium was a statement. ese nombre adrumentina era una afirmación. And its meaning was, I shall abide in death. Y el significado era,
yo permaneceré en la muerte. And the meaning of Alexandria, Y el significado de Alejandría, named after Alexander the Great, nombrada después de Alejandro Magno, but we didn't consider its roots, we considered its placement as a city. pero nosotros no consideramos sus raíces, sino que la localización geográfica. It was the storehouse of grain or wheat. Era el granero de trigo. And Rome would send the ships of Alexandria all over their empire to feed their empire. Y Roma enviaba sus navíos de Alejandría para todo el imperio. And Ellen White says it's a good ship. Y Elena de White dice que es un navío bueno. So we see two different ships. Entonces vemos dos navíos diferentes. One is a good ship, Uno es un buen navío one is a bad ship. y el otro es un navío malo. And this bad ship is verses 1 to 5. Y este navíos malos es el versículo 1 al 5, Which gives the story of Paul's voyage. que nos da la historia del viaje de Pablo. So pretty much from Sunday till today, Entonces, básicamente desde el domingo hasta hoy, we've been looking quite deeply in verses 1 to 5. hemos estado mirando bastante profundo de los versos 1 al 5. And placing the ship of Adramyttium on a reform line. Y hemos colocado la nave adrumentina en una línea de reforma. It begins in Caesarea Comienza en Cesarea and it ends in Myra. y termina en Mirra, A city of Lycia. en la ciudad de Licia. De Mira a Licia. We identified Caesarea Identificamos As the time of the Cesarea como el tiempo del fin with a few different proofs for this. y dimos algunas pruebas sobre eso. One of the first things we noted Una de las primeras cosas que notamos was that it was at Caesarea that Paul gave the first angel's message. es que fue en Cesarea que Pablo dio el primer mensaje, el mensaje del Who primer did he give ángel. this message to? ¿Y a quién le dio ese mensaje? And he gave this message to Felix. Le dio este mensaje a Félix, But we saw that Felix quickly transitioned to Festus. pero vemos que Félix hizo una transición rápidamente a Festus. And we see this change in state leadership as a characteristic of the time of the end. Y notamos esa característica de un cambio de lideranza en el tiempo del fin, such as Reagan and Bush in 1989. así como Reagan y Bush en 1989. And then we marked him speaking to Agrippa, Y después lo marcamos hablándole también a Agripa, a Jewish king un rey judío who was responsible for the appointment of the high priest. que era responsable por la selección del sumo sacerdote. And Ellen White marks his ancestors from his grandfather down. Y Elena de White marca a sus ancestros desde su bisabuelo hasta él, As men who killed the prophets. como hombres que mataron a los profetas. And we understood this represented the SDA structure Y entendimos que esto representa la estructura de la Iglesia Adventista and the structure of the United States. y la estructura de los Estados Unidos. Then we marked, one other thing we marked here is that it's Paul's fourth missionary journey. Y otra cosa que marcamos aquí es que es el cuarto viaje de And Pablo Agrippa is fourth generation.
Y Agripa es la cuarta generación. Agripa. Que era a quarta geração de sacerdotes. The next waymark we noted was Sidon. Agripa es la cuarta generación. Entonces, el próximo hito era Sidón. What did we make Sidon to represent? ¿Y qué identificamos que Sidón representa? Sendo Sidom. From its name, we noted a tarrying time. Notamos el tiempo de tardanza. What was Paul's experience there? ¿Y cuál era la experiencia de Pablo ahí? A refreshing? Un refrigerio. And what do we mark at 9/11 ¿Y qué marcamos el 11 de septiembre? to do with refreshing? Así que con relación al I refrigerio, would suggest we can mark it as the early rain. yo sugiero que podamos marcarlo como la lluvia tardía. Perdón, la lluvia temprana. We also marked Sidon itself as being a symbol of the United States in Bible prophecy. También notamos a Sidón como un símbolo de los Estados Unidos. We then looked at Cyprus, Después vimos a Chipre. and what could we note about Cyprus? ¿Y qué notamos sobre Chipre? What was peculiar about Cyprus in this part of his voyage? ¿Qué era peculiar sobre Chipre en esta parte del viaje? Eles não aportaram. Eles não pararam em porto. Não tinha porto mesmo. Yes, it has this concept of time, Sí, tiene este concepto de tiempo or something that's progressive. o de algo que es progresivo. At Sidon, we marked the fourth generation. En Sidón marcamos la cuarta generación. How did we do that? Can somebody show us that? ¿Y cómo hicimos eso? ¿Alguien puede mostrarnos eso? Era la cuarta generación desde Noé. Yes. The firstborn son of Canaan. O primogênito de Caim. What does the word Cyprus mean? ¿Qué significa la palabra Chipre? Blessing. Fair? Hermoso, pureza, It means love, or love, a blossom. amor o florecer. That was the Thayer's definition. Esa es la We definición de also Thayer's. looked at Hitchcock, También vimos la de Hitchcock and it meant fair or fairness. y significaba bello o belleza. And what were some of our conclusions about what it meant to be fair? ¿Y cuál fue nuestra conclusión de que significaba ser bello? Justo. Without blemish. Without blemish? Sin Yes. mancha. We likened it, sorry? Pure? Puro. Not diluted. Puro, no diluido. We used the analogy of a glass of water. Hicimos la analogía That's de un copo de agua, becoming un less vaso de agua, cloudy, more clear, more pure. Tornando tornándose más puro. mais claro. And we considered the Millerite reform line, Y lo consideramos también con la línea de reforma millerita, and how after April, E como depois de abril, which we mark as 9/11, que marcamos como el 11 de fanaticism septiembre, entered the movement. el fanatismo entró en el movimiento. fanatismo entrando no movimento. And there was much confusion. E houve Y hubo mucha confusión. And then the message beginning from Boston
Y después el mensaje que comenzó en Boston was designed to clear up this fanaticism. fue diseñado para aclarar ese fanatismo. And all fanaticism really means Y todo lo que fanatismo realmente significa is a lack of agreement or certainty. es una falta de certeza o de estar de acuerdo. The message that came to the Millerites Entonces el mensaje que llegó a los minoritas gave them a clear message. les dio un mensaje claro. And I would suggest it was fair and it was pure, Y yo sugiero que era un mensaje bello y puro, clearing out the contaminants or what you would consider what would cloud that water. limpiando los contaminantes o lo que tenía esa agua. And we brought that to Early Writings 238. Y llevamos eso a primeros escritos 238. And what's that in the Portuguese? Okay. Where she discusses the midnight cry message En donde ella discute el clamor del mensaje de medianoche and how a large company was pulled out of the churches, y como una gran compañía fue sacada de las iglesias and what they had was the living testimony. y lo que ellos tenían era el testimonio vivo. They were living what they preached, Ellos vivían lo que predicaban, which again means to be pure que nuevamente significa ser or puro unspotted. o sin mancha. Did we all follow that okay? Todo el mundo siguió eso How we correctamente. connect the living testimony with the midnight cry message with the concept of being fair. ¿Cómo conectamos el asunto del clamor de medianoche con el concepto de ser Testemunho vivo, bello? o clamor da meia-noite, e isso ligado a ser formoso. Is that okay? Todo mundo entendeu essa conexão? And we also brought into that, when we look at verse 4, Y también cuando vimos el versículo 4, Olhamos para o versículo 4. I believe we made the point that they sailed under Cyprus. They didn't go into port. creo que Creo que fizemos o ponto que mencionamos el punto de que ellos navegando navegan abajo de Chipre, que no tocan el puerto, Which gives the concept of this period of time, not just a point in time. que nos dio este concepto de un periodo de tiempo en contraste con un punto de tiempo. Which I would suggest is also a characteristic of the midnight cry. Que yo sugiero también que también es una característica del clamor de medianoche. That was really where we reached yesterday. Llegamos hasta donde llegamos Oh hasta no, ahí one ayer. other aspect of Cyprus. Y en realidad un aspecto más sobre We also Chipre, recognized that there were these false prophets. también reconocimos que habían esos falsos profetas. e aqueles falsos profetas. So while it's a pure message, it's not the only message. Entonces, a pesar de que era un mensaje puro, no era el único mensaje. A única mensagem. And you have Elymas, who is external, Y tenemos a los enemigos, que eran Elymas, Elementos. Elymas, or Bar Jesus, he's the false prophet of Acts 13. Elimas o Bar Jesús, Jesus ou Elimas. Tem ele, esse personagem, que é judeu. And Simon Magus, who is internal. E temos também Simão, o mago, que é tenemos a parte interna. You A have a Elymas. question, Brother Gabriel? You're okay? Okay. Qual versículo? y a Bar Jesús. Two false prophets, or the two false prophets I find in the book of Acts, Los dos falsos profetas se encuentran were en el both libro de Hechos. Cyprian or from Cyprus. Los dos eran de Chipre, You perdón. find Elymas in Acts 13, Encontramos a Elimas en Hechos 13 Elimas, você encontra em Atos 13, and you also find Simon Magus e Simão, o mago, y también Simón Maus in Acts chapter 8. en Hechos 8. One
One is external, that movement, and one is internal. Uno es externo y otro es interno. Fora do movimento e o outro interno. You can also draw a lot more out of, I would suggest, those false prophets. Y creo que podemos sacar bastante más de esos falsos What was profetas. Simon Magus's problem? ¿Cuál es el problema de Simon Magus? Ellen White says that, but I would suggest it was more than money. É assim que ele vai. Eso sí que Lambert dice, pero sugiero que era más que el dinero. That's the one that we highlight. É aquele Ese es aquel que nosotros destacamos. False Go brother. to Acts 8:23. Vamos abrir Atos Vamos a abrir Hechos 23. 8:23. And this is Peter's response to Simon Magus. E essa é a resposta Y esta es la respuesta de Pedro a Simón Mago. Simão. Simão. Aqui diz só assim. Someone could read that. Alguém pode ler? Atos 23, ok? O microfone? Sim? Hechos 8:23. Pois vejo que estás em fel da amargura e em laço de iniquidade. So what does Peter use? What does Peter say he's in? His condition. Então, o que Pedro, ¿Qué dijo Pedro entonces? ¿Cuál es su condición? condição ele se encontra? Something like bitterness. Iniquidad, amargura. The gall of bitterness. Fel e amargura. Gall translates differently in the Portuguese. Okay. So what does a gall of bitterness mean? ¿Qué significa un... Fel e amargura. What does it mean to have the gall of ¿Qué bitterness? significa hiel de amargura? Ter o fel de amargura. It's an obscure quote because I have it in a pamphlet. Aquí hay una citación aquí un poco oscura porque es de un panfleto. Tenho ela num panfleto aqui. Seria alguma contenda com irmãos? Contenda com irmãos. Contempt with brethren. Something like that. Contempt? With brethren. Yes, it has that connotation, Sí, tiene esa connotación. but I would suggest it's a little bit more specific. Pero sugiero que es un poco más específico. The- Depressão. sorry? Depression. Depression? Depresión. I would suggest he's not very happy. Sugiere que no es muy feliz. Não algo muito feliz. I think we can be sure of that much. Creo que podemos estar seguros de eso. Tenho certeza. Não está feliz. The only time Ellen White doesn't use the concept of gall of bitterness very often. Irmã White Elena de White no usa ese concepto de usa muito o conceito hiel de amargura muy seguido. Where I find her use it, her main usage of it, En donde yo encontré ella the usándolo así only time I find a principalmente. clear definition A única vez onde eu La única vez que le is encontré una when she's definición writing to clara Kellogg. es cuando le está escribiendo a Kellogg. And who was Kellogg? ¿Y quién era Kellogg? The alpha apostasy, De la apostasía typifying the alfa, omega apostasy we expect to see in our time. tipificando la apostasía omega en nuestro tiempo. And she said that Kellogg was in the gall of bitterness. e ela diz que Kellogg se encontrava no fel da amargura. And she defines what that was. E ele define o que isso Y é. ella define To lo que era. paraphrase this quote, Parafraseando essa citação, she says that she's been unable to sleep. ela diz Ella dice que no ha podido dormir. Kellogg
Kellogg is telling people that he believes her message. Kellogg le dice a las personas que él cree en su mensaje. Yes. Kellogg está dizendo para as pessoas que ele acredita na mensagem dela He writes a cree letter en to el her and mensaje says, de I Elena. believe this message. Y le escribe una carta para ella diciendo que But she cree says that en while el he mensaje. speaks and acts as a man that's believing, while he says that he's believing, he speaks and acts like a man who does not believe. e ela diz Pero ella dice que cuando él escribe y habla alguém que como alguien que cree, él, fala e atua él actúa como alguien que no And cree. then she describes his bitterness of soul against the leadership God has appointed. Y después ella describe su amargura en el alma contra aquellos que Dios colocó como She líderes. says he has hated God's appointed leaders. Ella dice que él odia a los líderes seleccionados por Dios. So his problem is twofold. Entonces su problema es doble. He claims to believe a message he does not believe, Él profesa creer un mensaje que no cree, na verdade não acredita. and he also has bitterness of soul y también tiene amargura or a en hatred el alma, o un or a odio, gall of bitterness o un hiel de against God's amargura, appointed leaders. y odia a los líderes seleccionados por Dios. That is the characteristic of Simon Magus. Esa es la característica de Simón Mago. And if it's a characteristic of the alpha apostasy, it must be a characteristic of the omega apostasy. Y si es una característica del alfa, tiene que ser una característica del omega. Apostasia homem. And again, we can place this in the time of the midnight cry. Y nuevamente podemos colocar esto en el periodo de tiempo de la medianoche o el clamor de medianoche. E clamor da meia-noite. And who was Peter's worst enemy? ¿Y quién era el peor enemigo de Pablo? Inimigo de Pedro. Who orchestrated his death? Quem ¿Quién produjo su muerte, organizó su muerte? Does anyone know who killed Peter? alguém sabe? ¿Alguien sabe quién mató a Pedro? Peter was martyred by Nero. Pedro fue asesinado fue mártir bajo Nero, But Nero had him killed under the influence of Simon Magus. pero Nero lo mató bajo la influencia de Simón. Mandou matar ele sob a influência de Simão, mago. It's Simon Magus who hindered his work and then began to align with Nero to bring about his death. Foi Simão que Fue Simón Mago que intentó impedir la obra de Pedro logo y que luego se juntó com Nero con Nero então para poder trazer a morte. matarlo. If we're content to move on from Cyprus, Ok, si estamos cómodos con seguir adelante de Chipre, we've marked two false prophets. marcamos a 2 falsos profetas. Again, we marked the fourth generation. How did we do that? Outra vez marcamos También marcamos la 4ª generación. ¿Y cómo hicimos eso? Por causa de Kitín, que era la 4ª generación desde Noé. La 4ª generación de Yes. Noé. Quando ela repetir esse microfone, repete em português também. ela diz Kitim, que seria a quarta geração depois de Noé. We understand that the name of Cyprus comes from Kittim or Shittim, Entendemos que el nombre de Chipre viene de and Kitín. this was again the fourth generation from Noah. Y esto era nuevamente la 4ª generación desde Noé. And as we learnt this morning, what does the number 4 mean? Y como habíamos aprendido esta mañana, ¿qué significa el número Or 4? particularly the fourth, Particularmente el 4, el número 4. because we're marking the Perdón, fourth el in a cuarto. sequence.
porque estamos marcando el cuarto en una secuencia. When we consider it as a fourth generation, it means there's a first, second, and third generation. Si lo identificamos como la cuarta generación, significa que hay una tercera, segunda y primera. Progressive destruction, Destrucción progresiva, judgment. juicio. A última geração. So this is the history of the last generation, Entonces la historia de la última generación, destruction, progressive. destrucción progresiva. What was our other one? ¿Cuál era la otra? Judgment. So when we consider again our ship, this is the ship of Adramyttium, Então, considerando mais uma vez o navio, temos aqui o navio de Adramite. which means Tenemos to el abide navío in de death. Ermiteno, que significa So permanecer I'm en la sorry if muerte. these classes are a little bit more depressing. Entonces, por eso pido disculpas si estas clases son un poco más depresivas. I think we should note that when Luke writes Acts 27, there's only 5 verses on this first ship. Mas devemos notar aqui quando Pero debemos notar que cuando Lucas escribe aquí, en el capítulo 27, que son apenas 5 versículos que hablan sobre el primer Much more navío, time and effort is spent in explaining the good ship. él gasta mucho más tiempo hablando, escribiendo sobre el buen But navío. we're discussing these structures, the United States and the Adventist Church. Pero estamos discutiendo esta estructura de los Estados Unidos y la Iglesia Adventista. And we understood that at the time of the end, the men that symbolized these structures Y nosotros entendimos que en el tiempo del fin, esos hombres que simbolizan esta both estructura, made what choice? ambos tomaron cuál decisión. To remain dead or to abide in death. Permanecer en la muerte. And as they're the fourth generation, what must then come? Y, As they are the fourth generation, y ya que son la cuarta generación, what can we then expect to see? ¿qué podemos esperar ver entonces? Destrucción y juicio. If somebody would read verse 4 and 5. se alguém pudesse ler os versículos 4 e 5. Si alguien puede leer los versículos 4 y 27, 5. 4 and 5. Atos 27, 4 e 5. Microfone, por favor. Posso ler? E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. So after they leave Cyprus, or after Cyprus is noted, Entonces, después de que Chipre es mencionado, the next waymark of their journey is over a sea. el primer hito del viaje es en el mar. Viagem deles ao longo, atravessando o mar. The Sea of Cilicia Seria o mar El mar de Cilicia and Pamphylia. e Panfilha. y Panfilia. What does Cilicia mean? ¿Qué significa Cilicia? Cilicia Cilícia, means Cilicia to overturn. significa virar, derrumbar. Cilicia means to overturn, Cilicia significa derrumbar. and Pamphylia, Y Panfilia, a nation made up of every tribe. una nación que consiste de todas las tribus. So those two words combined Entonces esas dos palabras
combinadas mean to overturn a nation made up of every tribe. significa derrumbar a una nación hecha de todas las tribus. Nação que é composta de todas as tribos. What does it mean to overturn? O que significa ¿Qué significa virar de cabeça para baixo? derrumbar? Como significa a palavra? Em Ezequiel 21. Yes. ¿Qué significa la palabra? Em Ezequiel 21 esse termo aparece. Ezekiel 21 is being pierced. E se Ezekiel refere, 21. En Ezequiel 21 se aparece. refere a reinos que estão caindo. And it refers to kingdoms that are falling. Se refiere a reinos que son caídos. Do you have a verse for that? Yeah. 27. ¿Tenés un verso para eso? I can give you a moment. 27. 27. 27. 21:27. Ezekiel 21:27. Ezequiel 21, 27. Ao revés, diz aqui na Bíblia, o equivalente desse termo que nós discutimos, ok? It's just this word is actually used to overturn. I see. I don't have it in English. Okay. So Ezekiel 21:27 Entonces Ezequiel 21, 27 is speaking about the overthrow of nations. habla sobre las naciones siendo derrumbadas. And it's saying how God will overturn. E nos conta como Y nos dice cómo Dios va a derrumbar. aqui fala ao revés. So what our brother is noting that the word overturn is connected to an overthrow. Então, o que nos Entonces conta lo que nuestra hermana está notando aquí ao revés es que ligando esa palabra está conectada con derribar. What do we usually mark after the midnight cry? ¿Y qué marcamos usualmente después del clamor de medianoche? Already taught in this movement quite solidly. Ya bastante establecido en este movimiento sólidamente. Brother Daniel, Hermano Daniel, you're smiling, therefore you can answer. está sonriendo, por eso The puedo old way, you contestar. mean? Sorry? Do you mean the old way? ¿Te referís a la The old forma way? antigua? I mean the Sunday law or the shut door? Quiero decir de la ley dominical o en la puerta I'm talking about this cerrándose. period of time Estoy refiriéndome a este periodo de tiempo. after the midnight cry. From midnight cry forward, what are we marking? Después del clamor de medianoche, ¿qué marcamos? Remember the theme of our line. lembre-se do Acordémonos del tema de nuestra línea. So if you take one of these, just pick one, USA or SDA, which one would you like to do? Entonces, si agarramos uno de estos dos, Estados USA. Unidos o la USA. iglesia, Estados Unidos. What happens at the midnight cry? ¿Qué pasa en el clamor de medianoche? USA attacks Russia. Estados Unidos ataca a Rusia, You're bringing in Panium. está trayendo acá a Paño. I would suggest that's a different line of thought, but yes, you're right. Sugeriré que esa es otra línea de pensamiento, pero sí, está en lo correcto. Reinos paralelos. Brother Matthias? Hermano Matías. Matthias? Comienza a queda de Estados Unidos, Yes? termina no decreto dominical, que termina no decreto dominical. La caída de Estados Unidos que termina en el decreto, También la ley la versión dominical. adventista. También de la... So we'll just do one to start with. Vamos a hacer uno con uno solo para empezar. You're saying that it begins to decline at midnight cry or Panium? Entonces, vos decís que empieza en Paño o en el clamor de medianoche comienza a caer. We know that the east wind strikes at this waymark as well.
Sabemos que tenemos el viento oriental aquí en este hito and también. what begins to arise in its place Y que comienza a levantarse en su lugar, that we would then mark as Sunday law. que marcaríamos entonces como una ley dominical, Las Nações Unidas. las Naciones Unidas. What could you call the United Nations? ¿Cómo llamarías a las Naciones Unidas? O dragão. El dragón. Think of terms we've already used for our line. Pensá en términos que ya hemos usado para nuestras líneas. Pamphylia. Can we see that? Panfilia. ¿Podemos ver eso? How would you tie the United Nations to Pamphylia? ¿Cómo conectaríamos a los Estados Unidos a Panfilia? É uma nação que está composta de todas as tribos. É plural. So the United States starts to go down, Entonces los Estados Unidos empiezan a begins to caer. fall. And as it's falling, up is arising the United Nations. Y cuando está cayendo tenemos las Naciones Unidas Or a levantándose. nation made up of every tribe. O una nación compuesta de todas So las while tribus. one nation is being overturned, Entonces, cuando una nación está siendo derribada or Cilicia, o Cilicia, you can see Pamphylia, this nation made up of every tribe, ascending. podemos ver a Panfilia, esa nación hecha de todas las tribus, Which we would then mark as ascendiendo. Sunday law. Que marcamos como la ley dominical. Are we all okay with that? We understand? ¿Comprendemos eso? Sister Carol, would you talk us through the SDA Church? Hermana Carol, ¿será que puedes explicarnos con respecto a la iglesia adventista? Because we have two men marked in this line, Felix and Agrippa. Porque tenemos a dos nombres marcados en esta línea, Félix y Agripa. And the ship of Adramyttium is marking the journey of both structures. Y el navío de Adramentina marca el viaje de esas dos So what about the estructuras. SDA Church? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia adventista? ¿Quién es o qué le pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Quién es o qué le pasa? With the concept of Cilicia and Pamphylia. En el contexto de Cilicia y Panfilia. So the same thing we did to the United States, Entonces, lo mismo que hicimos con los Estados we Unidos, should then be able to do to the Adventist Church. deberíamos poder hacerlo con la iglesia adventista. Because we can see that Felix and Agrippa received the same message Porque podemos ver que Félix y Agripa reciben el mensaje, el mismo and are mensaje, both receiving judgment. y los dos reciben el juicio. No sé. So if it mirrors the United States, Entonces, si esto es un espejo de lo que le pasa a Estados Unidos, without even having to have the pre-knowledge that we can bring to this, sin precisar de conocimientos previos, what would you expect to happen? ¿qué esperarías que pase? No quiero decir nada. Okay. So does anybody else have some thoughts? Ok, ¿será que alguien tiene algún pensamiento? Sister Lara Liz, would we get a microphone? La iglesia cae.
A igreja contra estrutura cai e a igreja triunfante é levantada. La estructura de la iglesia cae y la Okay. iglesia triunfante So I'll draw asciende. that. Ok, voy a ilustrar eso. SDA or Agrippa falls. La iglesia adventista o Agripa cae. This is Cilicia or the overturning. Eso es Cilicia o el And what comes up in its place? el derrumbamiento. Uma nação feita de toda tribo. Una nación hecha de todas las tribus. How many tribes are there? ¿Cuántas tribus hay? 12? 12? 12 tribes. So when we consider the scattering of Israel, Entonces, considerando el what happened esparcimiento de to Israel, the 10? O que aconteceu com os 10? ¿qué aconteció Foram con los 10? espalhadas? Were scattered. And the 2 were scattered as well? E as duas também foram espalhadas? ¿Y las dos fueron esparcidas Sim, también? mas digamos que permaneceu por mais tempo um remanescente. Permaneceu por mais tempo um remanescente, elas foram trazidas de volta em algum momento. Well, they remained for a little longer as a remnant, but then they were brought back. So the 2 tribes were brought back, Entonces las dos tribus fueron and traídas the de 10 vuelta tribes were scattered through the world. y las 10 tribus son esparcidas por el mundo. When do we say those 10 tribes rejoin the 2? ¿Cuándo decimos simbólicamente que esas 10 tribus se unen a las dos? No Sai dela, povo meu, no alto clamor, Come out of my people, the outcry. En el gran clamor, Loud salí cry, de or ella, what's another pueblo word mío. for that? El gran alto clamor, ¿o cuál es otra palabra para eso? Midnight cry, we Clamor de could say that. medianoche. One thing we teach Una is cosa the que joining of the enseñamos 2 sticks. Have you heard that term before? es la unión de las dos varas. Does ¿Conocemos somebody want eso? to explain it to us? ¿Alguien puede explicar eso para nosotros? Juntar as duas varas. Brother Daniel. Hermano Daniel, It's when God's people are going to be joined, when the world's going to be joined God's people. es cuando el mundo se une al pueblo de Dios. I mean, the Nethinims are going to join the church. Y quiero decir, los netineos se van a unir a And la this iglesia. period we normally mark from the midnight cry to the Sunday law. Y ese periodo lo marcamos normalmente como siendo desde el clamor de medianoche hasta la ley dominical. So we have the grafting of 2 sticks. Entonces tenemos acá esas dos varas, el injerto. To graft, some is removed from each stick. Para poder injertar algo tiene que sacarse de cada vara To enable them to join. para que puedan unirse. Or you could do it like that. O podríamos hacerlo de esta forma también. And then they're bound together. Y después ellas son amarradas. And this is the joining of the 2 sticks. Y esa es la unión de las dos varas. Are you okay with that analogy? Yeah. And you're saying that one is the world Y vos decís que una de ellas es el mundo And the other one, the church. y la otra First la the church iglesia. and then the world. Primero la iglesia y If I luego can el mundo. express myself better, first the church and then the church in the world. Si me puedo explicar mejor, primero la iglesia y después la iglesia que está en So el how mundo. did God's church end up in the world? Entonces, ¿cómo es que la iglesia de Dios terminó en el mundo? Apostasy. ¿Apostasía? Micrófono. Las 10 tribus fueron esparcidas.
E é assim, quando os profetas se referem às 10 tribos, Entonces cuando por los ejemplo, profetas se Oseas refieren a las 10 tribus, por ejemplo Oseas e Paulo, y eles se Pablo, referem como se as 10 tribos fizessem parte do mundo agora. se refieren como si las 10 tribus fueran parte del mundo ahora, E as 2 tribus y las 2 seriam a tribus igreja. serían la O iglesia. termo a união de 2 varas El término, la unión de las dos vem de varas, Ezequiel 37, eu acho. Não, viene de Ezequiel 38, 37, Não, 38, 37. 37. 37. E fala de 2 tribos se unindo a 10 tribos. Y habla de 2 tribus uniéndose A a las gente vê 10 isso tribus. também, o alfa dessa história seria... Y el alfa de esa historia sería, Não, e o alfa dessa história está na história de José. el alfa de esa historia está en la historia de Josué, Onde a gente de tem os José, 10 irmãos se unindo aos 2. donde tenemos los 10 hermanos uniéndose a los 2, E é que a gente também marcaria no clamor da meia-noite. que también marcaríamos en el clamor de medianoche. Okay, I like that other story you added in of Joseph. Me gusta esa historia que mencionaste de José, Which gives us another witness, sorry, que nos da otro testigo to mark the 2 and then the 10. para marcar el 2 y después el 10. So what we're marking with that Lo que is that when marcamos con eso Israel and Judah were scattered, es que cuando Israel y those Judá 10 fueron tribes went out into the esparcidos, world. esas 10 tribus fueron al mundo, That they're still God's people in the world and they need to be called back in. pero ellos continúan siendo el pueblo de Dios y necesitan ser And they llamados. rejoin between midnight cry and Sunday law. Y ellos se unen entre el clamor de medianoche y la ley dominical. So that by Sunday law you have this completion, the bringing together of all 12 tribes. De forma que en la ley dominical tenemos entonces están siendo completas las 12 tribus So what juntas. can we then mark this ascendancy as? Entonces, ¿cómo podemos marcar esta ascendencia aquí? nomear essa ascensão. If the USA is falling and the United Nations is rising, Si Estados Unidos se están decreciendo y how las did we Naciones Unidas define the United levantándose, Nations? ¿cómo definimos a las Naciones Unidas? In our story, what is another word for the United Nations? En nuestra historia, ¿cuál es otra palabra para las Naciones Unidas? Pamphylia. So Panfilia. what is arising in this history too? Entonces, ¿qué es lo que se está levantando acá en esta historia también? That parallels the rise of the UN. Que es paralelo a la ascensión de las Naciones Unidas. Church triumph. La iglesia triunfante. O Sorry? Pamphylia. An external and an internal Pamphylia. entonces nos da Panfilia interno y The externo. 144,000, Los 144.000. or 12 times 12. 12 veces Complete. 12. So you have the rising of the 12 tribes Entonces tenemos el levantamiento de las 2 tribus. as the 10 join the 2. Cuando las 10 se juntan a las 2. Are we all okay with that? There was a lot of silence. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Yes? Janabeth? Could you explain how the church triumphant is Pamphylia? How the church triumphant is Pamphylia? Se você poderia explicar se a igreja triunfante é Panfilia, Is Si it because pudieras that explicar cómo la spiritually iglesia is, triunfante es Panfilia, that spiritually is 12 tribes? será que porque espiritualmente ¿será que es porque espiritualmente son 12 tribus? I'm not sure if I want to just define it strictly as church triumphant. No estoy segura de si lo quiero definir estrictamente como la iglesia triunfante,
Because I would suggest we can mark church triumphant as well before midnight cry. Porque yo sugiero que podemos marcar a la iglesia triunfante también antes del clamor de So medianoche. instead, we could say the 144,000. Então poderíamos dizer os 144. Podríamos decir entonces los 144.000 And I think we could mark them well before as well. Eu creio que eles também. y creo que podemos marcarlos a él también antes de eso. So if we start combining our terms, and we can't really make it rigid to that history. Entonces si comenzamos a mencionar esos términos, Não tem como no tenemos como deixar isso dejar eso firme tampoco. para essa história. Because I think they're to show us different layers, different points. Porque creo que nos muestra puntos diferentes o capas diferentes. Camadas diferentes, ou linhas diferentes. But when we think that in this history of midnight cry to Sunday law, Pero cuando pensamos en esta historia entre el clamor de medianoche y la ley dominical, I believe we are in the history, is what I think. if we mark this history midnight cry to Sunday law, Mas eu creio que cuando marcamos esta historia del clamor de medianoche a la ley dominical, we are seeing these 10 tribes join the two. vemos a estas 10 tribus uniéndose a las dos. I think that was the only thing I was trying to tie that to was Pamphylia. Y yo creo que lo único que queremos juntar aquí amarrar Pamphília. es Panfilia. If we're okay with that. Isso está bem para você. So then we come to Myra. Entonces llegamos a Mira. Mira. And what does Myra mean? ¿Y qué significa Mira? Myra comes from myrrh, Mira viene de mirro. and what is myrrh known for? Perdón, de mirra. ¿Y qué significa? ¿Por qué es conocida la mirra? O presente que foi levado pelos magos para El regalo que le hicieron los magos a Cristo. que Magi brought to Christ. Yes? Sim. Bitterness, I think. Bitterness. Amargura. Amargura. Myrrh was known for its bitterness. La mirra era conocida por la amargura. Mirra, o mirro, eles estavam conhecidos. É conhecido pelo seu gosto amargo. So in this way mark, we can mark the bitterness. Nesse marco, Entonces en ese hito podemos marcar la amargura. And what was sweet in the mouth, bitter in the belly? ¿Y qué era dulce en la boca y amargo en el vientre? The little book? El librito. Any other thoughts? outros pensamentos ¿Algún otro pensamiento? About here or about the bitterness? sobre a amargura. ¿Sobre la amargura o I'm sobre la particularly mirra? picking up the bitterness. Particularmente sobre la amargura. The disappointment. Desapontamento. Yes. In Millerite history, October 22, 1844. Sí, en el chasco en la historia milerita del 22 de octubre de 1844. Sweet in the mouth, bitter in the belly. Dulce en la boca y amargo en el vientre. We can also tie it to the church of Smyrna in Revelation 2. Também podemos También podemos la iglesia de Esmirna. A bitter experience. Una experiencia amarga. And what about Lycia? ¿Y qué sobre Licia? Yes? How do you
arrive to conclude to bitterness for myrrh? Como você Because yeah, apply bitterness to myrrh? yeah, because in the strong is not this definition we have. Então, como você define que a mirra é amarga? Porque as Strong não nos conta isso. ¿Cómo defines que la mirra es We amarga? Porque usually Strong no nos dig cuenta that eso. out when we look at the book of Esther. Geralmente podemos Generalmente podemos ver eso en el libro de Esther. descobrir isso olhando para o livro de Esther. The meaning of her name, Hadassah. El significado O significado do de su nombre. nome dela é Edá. That was done in the study of the book of Esther that was concluded. Isso foi feito no estudo sobre Eso fue hecho en el estudio de Esther. And I isso se concluiu. can't Cuando se remember fue the concluido. steps that went to that. Y no me acuerdo bien de los pasos que nos llevaron a So I eso. have to apologize and try and tackle it tomorrow. Well, Sunday. Entonces pido disculpas y voy a tener que volver a But we eso mainly el got the concept of what myrtle represented from the book of Esther. Pero me acuerdo de que tenemos el concepto de lo que representa mirra del libro de Esther And its connection to Hadassah. y su conexión a Hadassah. So Lycia, Entonces, Licia, we come back to that word. We have Myra and Lycia marked here. Voltando então para essa palavra, temos volviendo a esa palabra, tenemos aquí mirra If you go y into the Licia. Strong's definition, Hicimos la definición de Strong's. Strong. it'll take you to a G3074. Nos llevaría a G3074. 30, 74. So we have Lycia, Tenemos aquí a Licia, G3074. G3074. Will take us to the Greek root word. Nos lleva a la raíz griega. As it says, it's also derived from G3074. Y como dice, Oh, sorry. deriva de Sorry, G this is 3073, 3073 y deriva de G3074, which is connected to G3074. que está conectado a G3074 And what does G3074 mean? y qué significa 3074. Sorry? A wolf. What is it picking up about the wolf? Un lobo. ¿Y qué nos está diciendo el lobo? The whitish hair of a wolf. El lobo blanco, el pelaje blanco de un lobo. If you go into the Thayers of that definition, Si va a la definición de Thayers, can you look at that? Has somebody pulled that up? The Thayers definition. ¿alguien puede conseguirla? Wolfish. Wolfish, isn't it? Wolfish. Does it have a 1 and a 2? So it should have 2 parts. Deveria ter consistir em duas partes. The Thayers definition for G3074. A definição 74. Sorry, de 3074. I was looking 73. No worries. It's just giving us a little more detail. Cruel, greedy, rapacious, destructive men. Cruel, ganhamos ódio, greedy, what else? Rapacious. Do we know what rapacious means? ¿Sabemos lo que significa Cruéis, rapaz? gananciosos e vorazes. Rapacious means given to plunder. How do you To- agree? Sorry?
to take violently. Então, eu acho que se refere à palavra voraz, se refere à Rapaz significa violência, violencia, To take by violence. então pegar, pegar de alguma coisa, hacerlo con To violencia, take by force. tomar por violencia o por la fuerza. So it's cruel, it's greedy, Entonces es cruel, es take by ganancioso, force, e ele se apodera and toma por la destructive. fuerza y es destructivo. Who in our story was cruel and greedy, ¿Quién en nuestra historia era cruel y ganancioso, destructive and ambicioso, violent? destructivo y violento? e violento. True. Correcto, I'm Nero, thinking of our line. pero estoy pensando en nuestra línea. We haven't gone into a story of Felix, Festus, and Agrippa. No he entrado en una historia de Félix, Festus y Agripa, Festus e Félix. But there are quite a few paragraphs in Ellen White that deal with those men. Mas Ellen White, pero hay algunos párrafos de la White que hablan sobre eso, We didn't varios, explain why Felix was replaced by Festus. y no explicamos por qué Félix fue reemplazado por Festus. substituído por Festus. But Felix's behavior got so bad towards the Jews that the Roman government replaced him. Mas o comportamento de Pero su comportamiento con los judíos fue tan malo que los romanos lo reemplazaron. substituíram ele com Festus. Because of one particular instance where he had slaughtered quite a few. E, em particular, por En particular por un incidente que tuvo en el que asesinó a varios. So I don't want to read all of those quotes for time, No quiero leer todas esas citas por causa del tiempo, but if this definition doesn't fit, I would suggest you go and read their life history. pero si esta definición no sirve, sugiero que vayan a leer esa historia. aconselho que vocês vão e leiam essa história, esses parágrafos. Where I want to take this, if you go back to Strong's, Si vamos de nuevo a Strong's, Quero levar isso, seria voltando para Strong, and it wants to connect it to another word, e Strong quer y nos quiere conectar a otra palabra, G3022. G3022. And this is tying in with our concept before about the wolf being white in appearance. Y esto se conecta con nuestro concepto de un lobo siendo blanco, conceito que mencionamos anteriormente, de lobo que é embranquecido, cabelo embranquecido. un lobo So con go cabello down to blanco. G3022, Entonces si vamos a G3022. and what does the Strong's say? ¿Qué dice el diccionario Strong's? White. But it also gives this concept of light. Blanco, pero también da ese concepto de luz. So if you have Thayers, go across to Thayers. Entonces si tenés Thayers, vayan para ahí. And it gives some more detail. Y da un poco más de detalle. Because it's white, but it's a bright, brilliant white. Porque es blanco, pero es un blanco brillante. Like white that you see in the distance that has this appearance of sparkling. Es un blanco que se ve de lejos, que And the tiene illustration for this esa apariencia is that white brillante. color of ripe grain. Y es el color ilustrado acá como el color blanco del grano maduro. When you look out on a field, Cuando miras en un... it says that it's the En un whitening campo. color of ripening grain. Dice que es el color blanco del grano que está maduro. Daquele trigo maduro. That's the meaning of this word. Eso es lo que significa esta palabra. It's not just any white. No es cualquier blanco. Essa palavra, não é só qualquer branco. So if it's the whitening color of ripening grain, Entonces si es el color emblanquecido
el grano. What concept does that give us? ¿Qué concepto nos da eso? Harvest, Cosecha. a colheita e maduro também. Right? I was going with harvest. Yo iba a elegir la cosecha. The meaning that they would tie this word to Lycia Y el significado que is when you would look out on esta the palabra fields, licia es que cuando miramos a la palabra this is what campos, you would see. es eso lo que vemos. This brilliant white color of ripe grain. Ese color brillante del grano Which maduro, also gives us this concept of harvest, que nos da ese concepto de la which we can then cosecha apply to Sunday law. que podemos aplicar después a la ley dominical. Do we have any questions on that? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Can you explain, please, why we apply to the Sunday law? Because we were talking about Felix, and I don't know if I missed something. Será que você poderia explicar por que nós aplicamos isso ao decreto dominical? Porque nós estávamos falando de Félix e não sei se eu perdi alguma coisa. So, Nosotros estamos hablando de Félix y no understand sé si your me perdí question, alguna cosa. Entonces, para entender tu pregunta, I'm not sure if I got that correctly. no sé si entendí eso Are correctamente. you asking why we would place harvest after Sunday law? Estás preguntando por qué colocamos la cosecha después de la ley dominical. Depois do decreto dominical. Yes, relacionado com a Félix, porque ela veio trazendo, ela comentou de Félix, daí ela entrou nessa parte da colheita, com a parte, ela tinha falado Félix. Yes, in relation to Felix, because Sí, en relación a Félix. E depois ela puxou esse tema de ser branco e puro, que era cor do trigo. E agora ela colocou no... Y después mencionó el tema de ser blanco como el Ela trigo. colocou a colheita no decreto dominical. Y ella colocó la cosecha en la ley dominical. Então, não tem muita conexão? Ou... você está perguntando ou afirmando? Estou perguntando. So, isn't there any connection? Entonces no hay alguna conexión. Ou eu não entendi bem a conexão, não sei se tem. O no entendí bien la Ou eu não conexión. entendi bem a conexão, não sei se tem. So, one of the difficulties I think we have, Entonces una de las dificultades que creo que and we tenemos, particularly note this with parables, y lo notamos en particular con las parábolas, why is Paul on this ship ¿por qué Pablo está en este viaje? if it's about Felix Si es sobre Félix and it's a bad ship? y es un navío malo. Trying to answer your question in a roundabout way. Estoy intentando responder tu pregunta con un pequeño desvío. Porque He's a ahora está prisoner on the preso. second ship as well, Porque es un and this is prisionero his missionary journey. en el segundo también. It reminds me of the disciples that they were part of the Jewish church and part of the new church that Christ was creating as well. Isso me lembra dos discípulos, que era parte da igreja judia e também da nova igreja que Cristo estava levantando. That's true. Isso é verdade. Eso es verdad. Does anyone else have any thoughts? ¿Alguien más tiene algún otro pensamiento? No entendí la pregunta. Why is Paul on this bad ship? ¿Por qué Pablo está en ese navío malo? Perdão? Você vai despedir. Obrigado. He doesn't have a choice. No tiene opción. He also doesn't have a choice to be on the good ship. Tampoco tiene la opción de estar en el buen So do navío. we not have a choice either way?
Entonces no tenemos elección de ninguna forma. Él quería alcanzar Roma, quería llegar a Roma. Era el plan de Dios. Was God's plan? Para mostrar para a gente essa história. Nós estamos, quando ela fez a pergunta, a gente está olhando do ponto de vista moral, acho que ela quer o profético. Para mostrar para nós a história. Eles escreveram mais para o nosso tempo, não é? Para mostrarnos que la historia era escrita más para nuestro tiempo. So if Paul wasn't on the ship, will we even have it in the book of Acts? Entonces, si Pablo no estaba en el barco, ¿será que eso estaría registrado en el libro de Hechos? Would we have a random story about a ship from Adramyttium traveling to Myra? ¿Será que teníamos una historia aleatoria de un navío que va desde Amira? No. So I think there's two ways of looking at this, Entonces yo creo que hay dos formas de mirar a esto. and you can tell me if you disagree. Y me puedes decir si no concuerdan. We could draw this lesson, I would suggest, Podríamos that we're sacar also esta tied to lección these structures and we don't have a choice. de que también estamos ligados a esta estructura y que no tenemos elección. I still have a church membership. Yo todavía tengo mi membresía en la iglesia. And if you're in the United States, you're going to experience that as well. Y si vas a los Estados Unidos también vas a experimentar It's eso. fall. It's fall. La caída. So we could draw this lesson that we don't have a choice, Entonces podemos ver esta lección que no tenemos but I think it elección. brings up another point that not just because of the question, Pero creo que podemos tomar otro punto aquí. another point I wanted to make, Otro punto que me gustaría colocar, that I wanted to get to anyway, it's just an excuse. al cual yo quería llegar de cualquier forma, es solo una excusa. In that parables are also in a way limited. Es que las parábolas también son de cierta forma limitadas, Because God has to use a real life story porque Dios tiene que usar una historia de la vida real to try and illustrate a profound truth. para intentar ilustrar una verdad profunda. So he has to use a battle a couple of thousand years ago, Entonces Él tiene que usar una batalla que aconteció nearly millones de two años and a half atrás, thousand years ago, casi 2000 años atrás. and he's going to use this battle to illustrate a United States election process. Y Él va a usar esa batalla para ilustrar el proceso de una elección en los Estados Unidos. And I think he does that in a profound way. Y creo que hace de una forma profunda. But Lo sometimes, hace de and una I'm forma not saying our profunda. sister's doing this at all, Pero a veces, y no estoy diciendo que nuestra hermana está haciendo eso, I wanted to make this point anyway, so maybe I'm diverging. yo quería hacer ese punto de cualquier forma. We Tal vez expect no that estamos to yendo de happen in a tema. nice mathematical structured way. A veces esperamos que esto acontezca de una forma fluida y There's going- matemática. There's going to be this line, Tenemos esa línea and then we're going to mark a battle. y después marcamos una batalla. And you all know what battle we're marking, or some of you do. Y todos sabemos cuál batalla estamos marcando. This is Ipsos, Este es Ipso and it's the 2016 election. y son las elecciones del 2016. And you break that battle down into layers, Y si
quebras esa batalla o la divides en capas o en into layers, layers, levels, diferentes niveles. and you can see the picture of a United States election Entonces puedes ver la ilustración de la elección de los Estados in the year Unidos 2016. en el año 2016. That's an internal revolution Eso es una revolución interna and opens the way for a dictator to establish himself. y eso abre el camino para que un dictador pueda That establecerse. dictator aided by a friend in our application, Russia. Y ese dictador siendo apoyado en nuestra aplicación como The siendo only point Rusia. I'm making by bringing this up now, because we will discuss the history of Pyrrhus, El único punto o la única razón por la que estamos marcando ese punto ahora, porque lo vamos a discutir todavía después, es cuando is that hablemos sobre also Piero, sometimes parables have limitations, es que a veces las palabras también tienen limitaciones, because God is stuck with human affairs or human ways of warfare or sailing or anything, porque Dios está bloqueado con guerras humanas o navegaciones humanas, acontecimientos humanos. He has to look down on earth and use our affairs to construct a parable. Él mira al mundo y tiene que usar nuestros hechos para construir de eso And una I think parábola. sometimes it's not as straightforward as we would expect or like. Y a veces creo que no es tan claro y simple como And I esperaríamos. do not suggest that's because they're in some way inaccurate. Y no sugiero que eso sea porque es de alguna forma poco precisas o no. But they require us to think about them, Pero requieren que pensemos sobre eso. to break them apart and look at the layers. Quebrar las camadas y ver esos niveles. And I think we have the danger of looking at waymarks two-dimensionally. Y creo que tenemos el peligro de mirar a los hitos en dos dimensiones. So we look at this flat plane and expect to see all the details. Entonces miramos a ese plano de dos dimensiones y esperamos ver todos los detalles. And I would suggest if we can train our mind to not see them as two-dimensional, Y yo sugiero que si pudiéramos entrenar nuestra mente para no verlos como dos dimensiones, but actually see them come out of the board and see their different facets, sino que imaginando que salen del pizarrón y que podamos ver los diferentes niveles that they become more beautiful and better understood. que se vuelven más bellas y mejor entendibles. But we have many concepts on one reform line, Pero nosotros tenemos muchos conceptos en una línea de and those reforma concepts are not contradictory. y esos conceptos no son contradictorios. But particularly when we get to the next ship, Pero particularmente cuando llegamos al you're próximo going to barco, see it's a lot more complicated, vamos a ver que es mucho más complicado. which is why I bring it up now, Y por eso lo because resalto this is esto ahora, the easy one. porque este es el fácil. The next ship is much harder, El próximo navío es mucho más difícil. and we're going to see what I've just discussed. Y vamos a ver lo que acabo de discutir. That we have one reform line, Que tenemos una línea de reforma and on that one reform line, God is illustrating different experiences for different people. y en esa línea de reforma Dios está ilustrando varias experiencias con personas diferentes. So that was a diversion, really. Entonces eso fue realmente un desvío. Partly because I'm not sure I totally understand the question. Parcialmente porque no tengo la seguridad de si entendí realmente la pregunta. I wasn't trying to tie harvest to Felix. No estaba intentando hacer una conexión entre la cosecha I y think Félix. Felix's journey ends here, Yo creo que el viaje de Félix termina aquí, as does Agrippa. como el de Agripa.
It's at Myra they get off that boat. En Mira, ellos But at the salen del same barco, time, we have another symbol introduced. pero al mismo tiempo tenemos otro símbolo introducido And it seems like it doesn't belong. y parece como si no perteneciera ahí. In the same way, I would suggest it seems Paul doesn't belong on that ship either. De la misma forma que parece que Pablo no pertenece a ese barco tampoco. But we have different experiences coming into our reform line. Pero tenemos experiencias diferentes entrando a nuestra línea de reforma. We have the tarrying and the refreshing, Tenemos la tardanza y el refrigerio and these false prophets. y esos falsos profetas. So we have the refreshing at 9/11, Entonces tenemos el refrigerio en el 11 de septiembre. and that's not for Felix and Agrippa. So it's bringing in the experience of a different set of people. Entonces está trayendo la experiencia de un grupo diferente de Does personas. that answer your question? ¿Eso responde a tu pregunta? Does it, or did I just talk too much? Não, Sí. responde em parte, mas provavelmente o resto eu vou ter que estudar para conseguir ligar melhor, mas responde sim. Creo que responde en parte sí, pero el resto lo voy a tener que estudiar mejor para ver si lo puedo ver mejor. Vou estudar mais, mas responde sim. Responde sim. Pero responde sí. So where is your question still? Entonces, ¿dónde todavía tenés Because una it sounds like pregunta? it's still a little confusing. Eu entendi. Porque suena como que todavía es un poco confuso. Eu vou repetir porque para ver se eu entendi então. Mas, por exemplo, no tempo do fim, que é quando acontece Por ejemplo, a parte que quando ela falou de Thalia e Félix, ela falou, por exemplo, da amargura. Por ejemplo, en el tiempo del fin, E está conectado com a amargura. Félix está conectado com a amargura, no início. en el inicio, Félix está conectado con amargura en E o que Cesarea. ela disse foi que Félix estava durante a viagem e ele ficou até o final. E esse nome, Y lo que ella dice es que Félix quedó hasta el final e a gente viu também mirra significando amargura. y vimos también que mira significa amargura. Sorry, Felix is on the boat? Perdón, Félix está en el barco. A explicação agora. Yo tuve la impresión de que dijiste eso acá. I wouldn't mark Felix as being on the boat. He certainly isn't in the story. No marcaría a Félix estando en el barco. Él ciertamente pertenece a la historia. No está. I think you missed the class where we did Caesarea, didn't you? You missed that one. Creo que te perdiste la clase donde mencionamos Cesarea, ¿no? So, when we marked Caesarea, Entonces, acá donde marcamos a Cesarea, Paul was not yet sailing. Pablo todavía no estaba navegando. We picked up the ports, Nosotros tomamos los puertos, or the waymarks of his journey, los hitos de su viaje, beginning it in Caesarea, comenzando en Cesarea, and we picked up Felix and Festus and Agrippa because we were marking his experience in Caesarea. y tomamos acá Félix y Festus y Agripa por su experiencia en Cesarea. But in the literal story, they don't sail with him on this voyage. Pero en la historia literal, ellos no viajan con él en el navío. What we did was we took the name of the ship Lo que hicimos fue tomar el nombre del navío and where it began, y dónde comenzó, and then made application of Caesarea and these men. y después hicimos una aplicación de Cesarea y de estos hombres. We tied them to the meaning of the ship. Y los conectamos con el nombre de estos barcos. But in the literal story, they weren't on it. Pero en la historia literal no estaban en el navío. We're out of time, so we might. Sorry? Nos quedamos sin tiempo, perdón. I just wanted to ask why you said that Felix's journey ended at Myra. Solo quería preguntar I can see where that confusion comes in. por qué dijiste que el viaje de Félix termina en Mira. I was Tipo- marking him in application. Puedo ver dónde viene la confusión.
lo estaba marcando So if haciendo una Felix or aplicación. Festus represent the United States, Si Félix y Festus representan a los Estados Unidos, I should have said the United States journey ends at Sunday law. debería haber dicho el viaje de los Estados Unidos termina en la ley dominical. I just used Felix as that symbol. Solamente usé a Félix como ese símbolo. If you'll kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, cerramos con una oración. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for our blessings. Thank you, Lord, that you've woven into your word all we need to understand present times. We know many in the world who don't know your prophetic message. Are frightened, Lord. I pray, Lord, that we might be fitted to help them. To help them understand what is happening. And also have that living testimony and represent you. As we ought to do. I pray this in Jesus' name. Amen.